बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की 13वीं बाराकुडा मशकों के दूसरे रोज सर्च एंड रेस्क्यू और ऑयल स्पिल से निपटने के अमली मुजाहरे किए गए। हेलीकॉप्टर के जरिए खुले समंदर में मुतासरा अफराद को रेस्क्यू किया गया। कराची के साहिल पर मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के तहत मशकें जारी हैं। पहले रोज खुले समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जिसमें ATR हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के तहत होने वाली 13वीं बाराकुडा मशकों में तुर्की, ईरान समेत 20 ममालिक के मंदोबीन शरीक हैं। शुरका ने साहिल पर ऑयल स्पिल के जदीद तरीकों में पर गहरी दिलचस्पी से देखा। बाराकुडा मशकों के लैंड फेस इवेंट में मरीन सेक्टर से जुड़े इदारों ने स्टॉल लगाए। महकमे सकाफत ने स्टॉल पर नवादरात, आराइशी अशिया और सयाहती मकामात को डिस्प्ले किया गया। बाराकुडा मशकें 11 दिसंबर तक जारी रहेंगी, जिनका बुनियादी मकसद मेरीन लाइफ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात और उमूर खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान ने कहा है कि बानी PTI के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। कोई भी जमहूरी क़यादत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इख्तियार वली का PTI पर तनकीद करते हुए कहना था कि बानी और पाकिस्तान के इश्क में वाज़े लकीर खींच दी गई। PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि PTI को सियासत खेल के लिए नाशें चाहिए, उन्हें खून चाहिए। अडयाला के बाहर एहतजाज की वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। ये लोग चाहते हैं कि अडयाला के कैदी को किसी और सूबे में मुंतकिल किया जाए। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलरों ने तहरीक इंसाफ की छतरी तले पनाह ले रखी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल किया, जबकि सूबे में मनशियात का कारोबार भी बड़े पैमाने पर जारी है। इख्तियार वली ने मजीद कहा कि वज़ीर आला के अपने ज़िले में पोस्त, भंग, चर्स और आइस का कारोबार है। सुहेल आफरीदी के रिश्तेदार मनशियात के कारोबार में मुलव्विस हैं। ये सरपरस्ती करते हैं। 13 साल में खैबर पख्तूनख्वा में एक यूनिवर्सिटी और अस्पताल तक नहीं बनाया गया। उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से मुतालिक भी बात करते हुए कहा कि मुल्क मुश्किल वक्त में ईरान और कतर के साथ खड़ा रहा है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिलने का मामला हल हो गया। तीनों खवातीन के कत्ल में बाप और बेटा मुलव्विस निकले। मुलजमान के एतराफ़ जुर्म के बाद पुलिस ने दोनों को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। इस सवाल से मजीद अपडेट लेंगे ज़ीशान मलिक से। ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के इलाके गुलशन इकबाल से 3 खवातीन की लाशें मिलने का वाक़या का जो है वो ड्रॉप सीन हो चुका है। मुल्ज़मान ने जो है बाप बेटा निकले हैं और दोनों ने पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ 2 खत जो है वो भी पुलिस को मिले थे। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने जो है वो एक खत मोहम्मद इकबाल जो घर के सरबराह बताए जाते हैं उनकी तरफ से लिखा गया था, जबकि एक खत या तो बेटी से लिखवाया गया था या बेटी ने खुद लिखा था, वो भी डस्टबिन से फटा हुआ इन्वेस्टिगेशन पुलिस को मिला था, जिस पर पुलिस ने जो है वो अपनी तफ्तीश का दायरा कार वसी किया। ताहम आज जो है वो दोनों बाप बेटे ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। उनका कहना है कि जूस में जो है वो तीनों खवातीन को जहर मिलाकर दिया गया था और तीनों इंतकाल कर गई हैं। और बेटे ने भी 15 से ज़ायद जो नींद की गोलियां हैं वो खाई थी, खुदकुशी करने की कोशिश की थी, ताहम वो इसमें कामयाब नहीं हो सका है। पुलिस ने दोनों मुल्ज़मान को बाकायदा तौर पर मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है और मजीद तफ्तीश जारी है। ज़ीशान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दीगर खबरों को बुलेटिन में शामिल करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी ने कायम मकाम स्पीकर के रवैये पर शदीद मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कोरम मौजूद होने के बावजूद इजलास बार बार मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी ने इल्जाम आयद किया कि स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि उनका तवज्जो दिलाव नोटिस पेश ना हो सके। बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी ने इजलास को मौखर करने एक छोटी और घटिया सियासी चाल करार दिया और कहा कि ये रवैया पार्लिमानी इक़दार के मुनाफी है। अब आपको बताएं कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खवातीन के लिए EV स्कूटीज की तकसीम के दूसरे मरहले के फौरी आगाज का
हुक्म दे दिया है। उनकी ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, MD SMTA कमल निज़ाम भुट्टो समेत दीगर हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में सूबे भर में जारी और आइंदा शुरू होने वाले ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि पिंक स्कूटीज स्कीम के तहत खवातीन को जदीद और माहौल दोस्त सफरी सहूलत फराहम की जाएगी, जिससे न सिर्फ आमदोरफ्त में आसानी होगी बल्कि खवातीन की खुद मुख्तारी भी बढ़ेगी। सीनियर वजीर ने बताया कि नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुंच चुकी हैं और जल्द मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। इसी तरह खैरपुर, शिकारपुर और हैदराबाद के 4 नए रूट्स का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है, जिन्हें रवा माह ही फ़ाल करने की हिदायत की गई हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी शाहराहों पर मजीद डबल डेकर बसें शामिल की जाएंगी ताकि ट्रैफिक दबाव कम किया जा सके। शर्जील मेमन के मुताबिक EV बसें, EV स्कूटीज, डबल डेकर बसें और EV टैक्सी सर्विस सिंध खुसूसन कराची को जदीद, माहौल दोस्त और पायदार ट्रांसपोर्ट के नए दौर में दाखिल करेंगी। सीनियर वजीर ने तमाम मंसूबे मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने की सख्त हिदायत भी जारी कर दी। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की 13वीं बाराकूडा मशकों के दूसरे रोज सर्च एंड रेस्क्यू और ऑयल स्पिल से निमटने के अमली मुजाहरे किए गए। हेलीकॉप्टर के जरिए खुले समंदर में मुतासरा अफराद को रेस्क्यू किया गया। कराची के साहिल पर मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के तहत मशकें जारी हैं। पहले रोज खुले समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जिसमें ATR हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के तहत होने वाली 13वीं बाराकूडा मशकों में तुर्की, ईरान समेत 20 ममालिक के मंदोबीन शरीक हुए। शुरका ने साहिल पर ऑयल स्पिल के जदीद तरीकों को गहरी दिलचस्पी से देखा। बाराकूडा मशकों के लैंड फेस इवेंट में मैरीन सेक्टर के से जुड़े इदारों ने स्टॉल लगाए। महकमे सकाफत ने स्टॉल पर नवादरात, आराइशी अशिया और सयाहती मकामात को डिस्प्ले किया गया। बाराकूडा मशकें 11 दिसंबर तक जारी रहेंगी, जिनका बुनियादी मकसद मैरीन लाइफ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कोर कमांडर बलूचिस्तान ने यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त की, जिसमें सूबे की तरक्की, अमन व अमान की सूरत हाल और नौजवानों के मुस्बत किरदार पर तफसीली गुफ्तगू भी की गई। कोर कमांडर से मुलाकात के दौरान तलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए, जिनके जामे और मुदल्लल जवाबात दिए गए। नौजवानों को मुस्बत सोच के साथ साथ मुल्क की तरक्की में फ़ाल किरदार अदा करने की तरगीब दी गई और तालीम को कौमी तरक्की की असल बुनियाद करार देते हुए मेहनत और नज़्म ज़ब्त अपनाने की हिदायत की गई। नशिस्त में इस बात पर जोर दिया गया कि बलूचिस्तान के नौजवान बेपनाह सलाहियतों के हामिल हैं और इन्हें मुल्क की तरक्की में मौसर किरदार अदा करने के लिए हर मुमकिन मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। तलबा ने इस मुलाकात को निहायत मुफीद करार देते हुए पाक फौज के इक़दामात को सराहा। तलबा का कहना था कि इस तरह की नशिस्तें एतमाद, हम आहंगी और इदारों के साथ मजबूत राबते को फ़रोग़ देती हैं। कोर कमांडर की गुफ्तगू में नौजवानों के हौसले बुलंद किए और मुस्तक़बिल के लिए उनकी मुस्बत सोच को मज़ीद मुस्तहकम किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसी नशिस्तें बलूचिस्तान की तरक्की और नौजवान नस्ल के साथ मुसलसल राबते की अज़्म की अक्कास हैं। और अब आपको बताएं कि 1971 की जंग में जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानी की लाजवाल मिसाल कायम करके निशान हैदर पाने वाले सवार मोहम्मद हुसैन का आज 54वां यौम में शहादत मनाया जा रहा है। पाक फौज, पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, निशान इम्तियाज़ HJ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर के 54वें यौम शहादत पर इंतहाई एहतराम और कौमी फ़ख्र के साथ खिराजी अक़ीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज ने 1971 की जंग के शकरगढ़ सेक्टर में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की गैर मामूली जुर्रत, फ़र्ज शनासी और बहादुरी को याद किया, जहां उन्होंने दुश्मन के बढ़ते हुए टैंकों की निशानदेही करके रिक्वेलस राइफल्स के अमले की भरपूर रहनुमाई की। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की बेखौफ कार्रवाइयों के नतीजे में मुत्तादिद भारतीय टैंक तबाह हुए और मुहाज़े जंग का रुख पाकिस्तान के हक़ में बदल गया। इसी दौरान वो दुश्मन की फायरिंग का निशाना बनकर जामे शहादत नोश कर गए और हमेशा के लिए कौमी तारीख में अमर हो गए। निशान हैदर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की कुर्बानी आज भी अज़्म व हिम्मत की मिसाल है और पाकिस्तान की सरहदों के दिफा के लिए मुसल्लह अफ़वाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत समझी जाती है। उनका जज्बा आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है, जो मादरे वतन की हुर्मत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर दम तैयार रहते हैं। कौम इस बहादुर सपूत को खिराज तहसीन पेश करते हुए इस अहद की तजदीद
تردید کرتی ہے کہ شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک محفوظ، مضبوط اور باوقار پاکستان کی تعمیر جاری رکھی جائے گی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسانی حقوق کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ 10 دسمبر انسانی حقوق کا عالمی دن ہے، جس کا مقصد لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں آگاہی دینا ہے، اقدام کا جائزہ لینا اور مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرنا ہے۔ یہ دن 1948 میں اقوام متحدہ میں منظور کردہ انسانی حقوق کے ایسے شاندار عالمی منشور کی یاد دلاتا ہے جسے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا نام دیا گیا۔ اس قرارداد کے دنیا بھر میں تقریباً 375 زبانوں اور لہجوں میں تراجم شائع کیے جا چکے ہیں، جس کی بنیاد پر اس قرارداد کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ تراجم کی حامل دستاویز کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ قرارداد دوسری جنگ عظیم کے فوری بعد منظر عام پر آئی، جس کی روح سے دنیا بھر میں پہلی بار ان تمام انسانی حقوق بارے اتفاق رائے پیدا کیا گیا جو ہر انسان کا بنیادی حق ہیں اور بلا امتیاز فراہم کیے جانے چاہیے۔ اس قرارداد میں مجموعی طور پر 30 شقیں شامل کی گئی ہیں۔ انسانی حقوق کے حوالے سے طاقتور ممالک اور دنیا کے اپنے پیرامیٹرز ہیں۔ عالمی طاقتوں کو بھارت میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر نہیں آتی۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ افسوس کہ بڑے ممالک کی خرابیوں کا نزلہ تیسرے دنیا کے ممالک پر گرتا ہے اور پھر انہیں پوچھتا بھی کوئی نہیں۔ بنیادی انسانی حقوق قدرتی طور پر سب کو حاصل ہوتے ہیں۔ ہر ملک کے آئین اور قانون میں بھی انسانی حقوق شامل ہوتے ہیں۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں بدستور جاری ہیں۔ نہتے کشمیریوں کو مسلسل غیر انسانی سلوک، تشدد اور جبری پابندیوں کا سامنا ہے۔ تو دوسری جانب انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ ہر فرد کی عزت، مساوات اور انصاف کا تحفظ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے اور حکومت پاکستان انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ صدر زرداری نے کہا کہ اسلام مذہبی اور سماجی مساوات، انسانی وقار اور احترام انسانیت پر زور دیتا ہے، جبکہ آئین پاکستان ہر شہری کو بلا امتیاز بنیادی حقوق اور آزادیوں کی ضمانت دیتا ہے۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ویژن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پاکستان کو ہم آہنگی، وقار اور مساوات کی بنیاد پر قائم ریاست کے طور پر تصور کیا تھا۔ صدر نے اس بات پر زور دیا کہ ملک میں کمزور اور پسماندہ طبقات، خصوصاً خواتین، بچوں، اقلیتوں اور خصوصی افراد کے حقوق کے تحفظ اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے مزید مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں۔ معاشرے میں برداشت، احترام اور باہمی وقار کا ماحول پیدا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، جبکہ انسانی حقوق کے فروغ کے لیے سول سوسائٹی، تمام اداروں اور بین الاقوامی شراکت داروں کا کردار انتہائی اہم ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کو اس دن کو عالمی سطح پر منانے اور انسانی حقوق کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات پر خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ آخر میں انہوں نے قوم سے اپیل کی کہ وہ انسانی وقار کے تحفظ، مساوات کے فروغ اور خوف، جبر و امتیاز سے پاک معاشرہ قائم کرنے کے لیے متحد ہو کر اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کمزور طبقات کے تحفظ کے لیے ہماری کوششوں کو کامیاب فرمائے۔ بین الاقوامی خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں اور آپ کو اپڈیٹ کریں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پینسلوینیا میں ایک اہم تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ٹیرف اب ان کا پسندیدہ لفظ بن چکا ہے، کیونکہ ٹیرف کے ذریعے امریکہ میں اربوں ڈالر آ رہے ہیں۔ ان کے مطابق حکومت نے انہی رقوم سے امریکی کسانوں کو 12 ارب ڈالر کی امداد فراہم کی۔ تقریب میں صدر ٹرمپ نے معاشی ترقی، سرمایہ کاری، بیرونی پالیسی اور بارڈر سیکیورٹی سے متعلق متعدد بڑے دعوے کیے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انرجی کمپنی پینسلوینیا میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی، جو امریکی معیشت کے لیے خوش آئند قدم ہے۔ اپنے خطاب میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب، قطر اور UAE نے امریکہ میں 4 ٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تینوں ممالک کے سربراہان کے مطابق 1 سال کے اندر امریکہ دوبارہ طاقتور اسٹیٹ بن چکا۔ خبر یہ ہے کہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے لاہور قلندر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عاطف رانا سے ملاقات کی ہے، جس میں کرکٹ کے فروغ، پاکستان سپر لیگ اور یوتھ پروگرام سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ نے اس موقع پر کہا کہ کھیلوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رہے گا اور نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ملاقات میں سندھ میں کرکٹ ٹیلنٹ کی نشو و نما اور نوجوانوں کی بھرپور
حوصلہ افزائی پر بھی زور دیا گیا۔ لاہور قلندر کے CEO عاطف رانا نے گورنر سندھ کی کھیلوں اور کھلاڑیوں کی ترقی کے لیے تعاون اور حوصلہ افزائی پر خراج تحسین پیش کیا اور انہیں لاہور قلندر کا سیونیر بھی پیش کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے نوجوانوں کے لیے کھیلوں اور تربیتی پروگرامز میں مزید شراکت داری کے مواقع بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ کراچی میں جاری 35ویں نیشنل گیمز کے حوالے سے 42 کلومیٹر کی میراتھن ریس مزار قائد سے شروع ہو کر PSB کوچنگ سینٹر پر اختتام پذیر ہو گئی۔ میراتھن میں پاک نیوی سے تعلق رکھنے والے ایتھلیٹس شہباز مسیح نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ثاقب خانزادہ۔ کراچی میں جاری 35ویں نیشنل گیمز کے حوالے سے 42 کلومیٹر میراتھن ریس مزار قائد سے شروع ہو کر PSB کوچنگ سینٹر پر اختتام پذیر ہو گئی۔ میراتھن میں پاک نیوی سے تعلق رکھنے والے ایتھلیٹ شہباز مسیح نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ کراچی میں جاری نیشنل گیمز میں میراتھن ریس صبح سویرے مزار قائد سے شروع ہوئی، جو اپنے مقررہ راستوں سے ٹاور CVO ڈیفنس قیوم آباد اور شار فیصل پھر PSB کوچنگ سینٹر پر اختتام پذیر ہوئی۔ میراتھن میں 8 ٹیموں کے 10 ایتھلیٹ نے حصہ لیا، جن کا تعلق مختلف فورسز سے تھا۔ مختلف مقامات پر ریفریشمنٹ کے پوائنٹس بنائے گئے۔ 42 کلومیٹر کی ریس میں پاک نیوی کے شہباز مسیح نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ دوسری پوزیشن وابڈا کے شیر خان اور تیسری پوزیشن بھی پاک نیوی کے شعیب اختر نے لی۔ ایتھلیٹ کا کہنا تھا اگر حکومت پاکستان انہیں مزید اچھی سہولیات فراہم کرے تو پاکستان کا نام ارشد ندیم کی طرح پوری دنیا میں روشن کرے گی۔ کراچی میں ہونے والی میراتھن کے موقع پر سیکیورٹی کے ساتھ انتظامات کیے گئے۔ اس کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔